माननीय बाचस्पति महोदय ए गृहर आसीन सदस्य और पूर्वतन मंत्री स्वर्गत राजेंद्र ढोलकिया, पूर्वतन उपबाचस्पति और राष्ट्रमंत्री स्वर्गत विभूति भूषण सिंह मर्दराज, पूर्वतन सदस्य स्वर्गत प्रसन्न कुमार पट्टनायक, स्वर्गत करेन्द्र माझी, स्वर्गत निरंजन हेम्ब्रम, स्वर्गत प्रफुल्ल कुमार भंज, स्वर्गत मोहम्मद रफिक, स्वर्गत लोकनाथ सबर, पूर्वतन ओएपीएफ 353, ओडिशा पुलिस और स्वर्गत लक्ष्मण माझी, पूर्वतन कनेस्टेबल 475, आईआर बाटालियन रायगड़ा इतिमध्य परलोक हो जाइछि। सेमानक वियोगरे मु ए गृहरे शोक प्रस्ताव आगत करुअछि। स्वर्गत राजेंद्र ढोलकिया ता 20/11/1956 रिख दिन गुजरात राज्यर अमरेली जिलार लिलियाठारे जन्मग्रहण करथिले। से 1992, 1997 और 2003 मसीह से 3 थर खरियार रोड एनएससी अध्यक्ष भावे कार्य संपादन करथिले। 2004, 2009, 2019 और 2024 मसीह नुआपड़ा विधानसभा निर्वाचन मंडली 4 थर ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होते। 2004 मसीह से प्रथम निर्वाचित होते एवं से समय मुझे गृहर सदस्य हिसाब से जोग देइथिले। तांको सहित 5 वर्ष काम करिवार मते सुजोग मिलिथिला। से 2022 मसीह योजना और संयोजना मंत्री पद अलंकृत करी सफलतार सहित कार्य संपादन करथिले। से जड़े मिष्टभाषी, मेलापी, परोपकारी और लोकप्रिय व्यक्ति थिले। कृषक, श्रमिक और समाज दलित निष्पेषित वर्गों उन्नति पाई से सबुबले चेष्टित थिले। एही वर्षा नेतांकर गत सेप्टेम्बर मास 8 तारिख दिन 2025 मसीहार सेप्टेम्बर मास 8 तारिख दिन 69 वर्ष बयस परलोक हो जाइछि। स्वर्गत विभूति भूषण सिंह मर्दराज ता 4/1/1955 रिख दिन नयागढ़ जिलार खंडपड़ा गढ़ जन्मग्रहण करथिले। छात्र जीवन राजनीति आरंभ करी से 1980, 1985 और 1995 मसीह खंडपड़ा विधानसभा निर्वाचन मंडल 3 थर ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होते। 1999 मसीह पर्यटन और संस्कृति एवं योजना और समन्वय राष्ट्रमंत्री एवं 1996 मसीह ओडिशा विधानसभा उपबाचस्पति पद अलंकृत करी सफलतार सहित कार्य संपादन करथिले। से जड़े मेलापी, मिष्टभाषी और राजनैतिक महल जड़े लोकप्रिय जनप्रिय नेता थिले। खंडपड़ा गढ़र इतिहास को से इंग्राजी रे संकलन करथिले। एही वर्षा नेतांकर गत अगस्ट मास 7 तारिख 2025 रिख दिन 71 वर्ष बयस परलोक होइछि। स्वर्गत प्रसन्न कुमार पट्टनायक 1/1948 रिख दिन ढेंकानाल जिलार भुवन ठारे से जन्मग्रहण करथिले। तांको लोकप्रियतारे से 1977, 1985 और 1990 मसीह कामाख्यानगर विधानसभा निर्वाचन मंडल 3 थर ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होते। यही वर्षा नेतांकर 28/5/2025 रिख दिन 77 वर्ष बयस परलोक होइछि। स्वर्गत करेन्द्र माझी 1/4/1973 रिख दिन कंधमाल जिलार पेड़म ठारे जन्मग्रहण करथिले। से 2004 और 2009 मसीह बालीगुड़ा विधानसभा निर्वाचन मंडल ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होते। 2004 मसीह से प्रथम थरक निर्वाचित होते। से समय गृह सदस्य थी। मो सहित से 5 वर्ष काम करिसेंती। एही नेतांकर 24/8/2025 रिख दिन 53 वर्ष बयस परलोक होइछि।
ସ୍ୱର୍ଗତ ନିରଞ୍ଜନ ହେମ୍ରମ 10/5/1938 ତାରିଖ ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗାଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 1977 ମସିହାର କୁଣିଗଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷିଆ ନେତାଙ୍କର 29/8/2025 ତାରିଖ ଦିନ 88 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଭଞ୍ଜ 1/8/1939 ତାରିଖ ଦିନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମୀନା ବଜାରଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି 1980 ମସିହାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୌରପାଳିକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦଭାର ବହନ କରିଥିଲେ। ସେ 1985 ମସିହାରେ ଗନ୍ଦିଆ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ 1998 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସେତୁ ଓ ନିର୍ମାଣ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷିଆ ନେତାଙ୍କର 7/4/2025 ତାରିଖ ଦିନ 86 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ମହମ୍ମଦ ରଫିକ 28/11/1956 ତାରିଖ ଦିନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶୈଲାଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 2004 ମସିହାରେ ମେଳଛାମୁଣ୍ଡା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ମହମ୍ମଦ ରଫିକ ମଧ୍ୟ 2004 ମସିହାରେ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଏ ଗୃହରେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। 5 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ସହିତ ମୁଁ ମିଶିକି କାମ କରିଛି। ସେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ନିଜ ବିଧାନସଭାର ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷିଆ ନେତାଙ୍କର 6/6/2025 ତାରିଖ ଦିନ 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଲୋକନାଥ ଶବର ପୂର୍ବତନ କନେଷ୍ଟବଳ 2ୟ IR ବାଟାଲିୟନ ରାୟଗଡ଼ା 15/5/1985 ତାରିଖ ଦିନ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଇଗୁଡ଼ାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯବାନ 22/4/1925 ତାରିଖ ଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ବେଳେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝୀ ପୂର୍ବତନ କନେଷ୍ଟବଳ 2ୟ IR ବାଟାଲିୟନ ରାୟଗଡ଼ା 22/3/1981 ତାରିଖ ଦିନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭରୁଆ ମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯବାନ 27/7/2025 ତାରିଖ ଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ବେଳେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ମୁଁ ଦିବଙ୍ଗତମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଏହି ଗୃହର ସମବେଦନା ଜଣାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।